हॅलो, गुड मॉर्निंग सगळ्यांक। आज आम्ही खूप दिसांनी परत गिंता वजान येयल्ले आसा, कित्याक गेले फावट आम्ही जेन्ना 6 जुलयाक आमचो ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिन्हो सराक आमी मेळोंक गेले त्याच्या ऑफिसान। तेन्ना एक आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की जे एन्युअल फी आसा पळय 4654 जे पळय भरपाचें आसलें न्हू सर, ते आमकां वेव ऑफ कर म्हणून कित्याक तरी कायदो कर। पण त्यांनी डायरेक्टराक तेंच्या सांगलेलें की ते कशें वेव ऑफ करूंक जाता ते तूं मातशें हें कर आनी कोर्टाक एक अपील करुया म्हणून। तर कोर्टाक अपील करता जाल्यार आमचे कडल्यान कितें तरी रिप्रेझेंटेशन त्यांच्या ऑफिसाक वचोंक जाय। पूण आयज आमी हें लेटर घेवन येयल्ले सराक। थंयसर आमी ऑलरेडी जे लेटर आसा पळय ते इनवॉर्डाक दिल्ले आसा आनी तेचेर बरयलां की इमिजिएट कॅन्सलेशन ऑफ एन्युअल फी ऑफ ₹4654 जशें आमी सरा कडेन डिस्कशन केल्लें। त्या खातीर आमी सरा कडेन मागता की सर हितून मातशें डायरेक्टराक आनी मातशें भितर लक्ष घालूंक जाय आनी जाता तितले बेगीन जे एमावंट आसा पळय 4654 तो बेश्टोच आमकां वर्सान वर्स भरचो पडटा तो मातसो कॅन्सल कर म्हणून। त्या खातीर आयज आमी येयल्ले आसा। ओके, थँक्यू व्हेरी मच।